मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो आम आलोचना करवा +3 प्रथम सेमेस्टर एईसी ओडिया एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जोटी कि आर्ट्स साइंस और कॉमर्स पिला बाध्यतामूलक से ही ओडियार यूनिट 2 संपर्क में आलोचना करवा। यूनिट 1 रे आम आलोचना कर आम जोटा कि वर्णफुदी था आम रूढ़ी प्रयोग से आलोचना करते। यूनिट 2 रे जो आम जो यूनिटा रही तार नाम हूँ कौन वाक्यर गठन रीति और प्रकारभेद। तो पूर्व भिडियो में वाक्यर गठन रीति पर आम आलोचना कर सारी क्यों भाव में वाक्य गठित होते वाक्य जो दरकार जो योग्यता आपत्ति आकांक्षा से पूर्व आलोचना करी सारी। तो वर्तमान भिडियो कौन आलोचना करबा वर्तमान भिडियो आलोचना करबा वाक्यर श्रेणी विभाग बा वाक्यर प्रकार जहाँ नहीं प्रायतः क्वेश्चन आसी थाए एवं यही वाक्यर गठन तो आम जाना कि क्यों भाई भाव में आम वाक्य गठन करें वाक्य गठन करें आम जेको जिन रचना करवा से आम शुद्ध हो पार शुद्ध हिसाब से वाक्य गठन करवा जरूरी बोले आम पूर्व भिडियो आलोचना कर सारे। तो वर्तमान भिडियो आलोचना करवा से वाक्य जो वाक्यर गठन रीति पर आलोचना करवा जहाँ जानी आम समस्त जो अर्थबोधक और भावबोधक पूर्णांग उक्ति को वाक्य कहुए जो अर्थ भी प्रकाश करूँ आम भाव संपूर्ण रूप से प्रकाशित होते आम वाक्य कहीपर बोले आम पूर्व आलोचना कर सारी। तो बर्तमान तार प्रकार भेद आम आलोचना करवा देखनी। तो बर्तमान देख पे जे जो रही वाक्य को आम दुई भाग में विभक्त कर मुख्यतः गोटे हूँ भावबोधक व भावसूचक से भावबोधक है और आउ गोटे हूँ गठनमूलक बुझीगला। तो वाक्यर जो प्रकार भेद आम प्रायतः दुई भाग में विभक्त कर गोटे हूँ भावबोधक व भावसूचक आउ गोटे हूँ गठनमूलक व रूप सूचक है। तापर भावसूचक वाक्य कौन देख कि भावसूचक वाक्य को चारि भाग में पुणी विभक्त कराई। प्रथम आम जानिले वाक्य को दुई भाग में विभक्त कले कौन कौन गोटे हूँ भावबोधक और आउ गोटे गठनमूलक से भावबोधक को पुणी चारि भाग में विभक्त कराई यथा विवृत्ति सूचक व विवरणात्मक प्रश्न सूचक आदेश सूचक व अनुज्ञामूलक आउ विस्मय सूचक है। वाक्य को दुई भाग में विभक्त करागला भावबोधक और गठनमूलक से भावबोधक को पुणी चारि भाग में विभक्त करागला विवृत्ति सूचक प्रश्न सूचक आदेश सूचक आउ विस्मय सूचक। तो से आम आलोचना करवा देखो प्रथम आलोचना करवा विवृत्ति सूचक व विवरणात्मक बोली जो वाक्य कौन विषय में किसी वर्णना बरणी दि जाए ताकू विवृत्ति सूचक विवरणात्मक कह बहुत इजी पिला माने पढ़िया बहुत इजी है। कौटा विवृत्ति सूचक कौटा प्रश्न सूचक कौटा आदेश सूचक तुम्हें ठीक से बुझीच ना माने तुम्हें वाक्य देखिले जान हाँ ये प्रयोग होली। तो विवृत्ति सूचक माने कौन जो वाक्य कौन विषय में किसी वर्णना किसी वर्णना कौन विषय है तो आम विवृत्ति सूचक बरणी प्रदान करपरिक उदाहरण देख कि प्रतिवर्ष अर्क क्षेत्र में कोणार्क उत्सव अनुष्ठित होमको कौन बरणी कौन वर्णना प्रदान करागला जे सबु वर्ष अर्क क्षेत्र में गोटे उत्सव अनुष्ठित हो जार ना हूँ कोणार्क उत्सव अनुष्ठित होची। तापर कहुई सामाजिक समता देशरू हिंसा विशृंखला को दूर रखी आम जो सामाजिक समता अवलंबन करवा ताहले आम देश कौन जे हिंसा और विशृंखलू आम दूरे रही पारिबा। ओडिया माने सरल और अतिथि परायण कह जाए अतिथि देवो भव। तो से कहुई ओडिया माने कौन सरल से बहुत निरीह से माने अतिथि परायण अतिथि सठिक भाव में सेवा करती। महाभारत में अनेक शिक्षण और उपादेय कहानी अच्छी माने ये सब जिन पे जेको वर्णना यदि गोटे जिन वर्णना रहा कौन जिन बरणी दिगला कह विवृत्ति सूचक बोली। विवृत्ति सूचक मैंने जानी था कौन विषय पर वर्णना दिगला तुम पढ़ी जानी जे विवृत्ति सूचक बोली है। तुम्हें आम तुमको कहीपरि जे राजेन्द्र विश्वविद्यालय बलांगीर अवस्थित अच्छी बुझीगला उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर अवस्थित अच्छी बरगढ़ में विश्व प्रसिद्ध धनुयात्रा अनुष्ठित हुए शीतल षष्ठी टिटलागढ़ प्रसिद्ध है ना शीतल षष्ठी संबलपुर प्रसिद्ध शिवरात्रि टिटलागढ़ प्रसिद्ध। तो सहीटा कौन बरणी दिगला है। विश्व में बहुत गुड़े देश अच्छा से भर जो देखा ताहले जनसंख्या दृष्टि भारत विश्वर द्वितीय बृहत्तम देश केते दिन भितर से चाइना को अतिक्रम कर गोटे बरणी गोटे वर्णना दिगला आम कहीपर कौन विवृत्ति सूचक बोली। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर अवस्थित अच्छी विरजा क्षेत्र में जाजपुर प्रसिद्ध बुझिल रेवेन्सा विश्वविद्यालय कटक अवस्थित अच्छी। तो जब बरणी दिगला जब कौन विषय में वर्णना दिगला आम कहीपर विवृत्ति सूचक बोली। यहाँ पढ़ले ही तुम आराम से जानीजेब है। विद्यालय पाठपढ़ा दिन 10 आरंभ हुए आम महाविद्यालय पाठपढ़ा अपराह 2 आरंभ हुए। तो बरणी दिगला किसी वर्णना दिगला कह विवृत्ति सूचक बोली। नेक्स्ट प्रश्न सूचक जो वाक्य कौन प्रश्न पचारि जाए प्रश्न सूचक बहुत इजी पिला माने यही वाक्यर प्रकार एत इजी ना तुम विश्वास कर केवल बुझीगल विवृत्ति सूचक मैंने बुझिल ना जब वर्णना दिखाई कह विवृत्ति सूचक बोली। प्रश्न सूचक मैंने प्रश्न पचारि जाए क्वेश्चन मार्क थी प्रश्नवाचक तुम्हें दिल्ली देखीच दैनिक संबादपत्र समाज प्रतिष्ठाता किए गोपबंधु दास
उत्तर है तुम्हें क्यों श्रेणी पढ़ुच किए विपद में साहाय्य करे शिशु दिवस केवे पालित हुए तुम्हें कौ महाविद्यालय पढ़ुच तुम्हें आज कौन खाइच तुम्हें आज कौटा को जाइच बुझीगला तो तुम्हें पूरी जगन्नाथ मंदिर देखिछ कि तो जी सेमती कह तो ताहले आम कहीपर जे प्रश्न सूचक जी कौन प्रश्न पचारि जाए तुम्हें मो यूट्यूब वीडियो देखुच तुमको वीडियो भल लगुच तो पसंद आसूची फिर प्रश्न सूचक जब प्रश्न पचारि जी क्वेश्चन मार्क रही कह प्रश्न सूचक बोली बुझीगला बहुत इजी प्रश्न सूचक सब इजी तुम आराम से जान प्रश्न सूचक जब वर्णना दिगला फिर बरणी सूचक बरणात्मक आदि प्रश्न पचारिगला जेकोसी प्रश्न जो क्वेश्चन मार्क तुम जानीज ना प्रश्न पचारे तो आराम से तुमको जो सार क्लास क्वेश्चन पचारती तुम जो विषय वस्तु जेकोसी जिन रही बुझीगला तुमको जो पचारे वाक्यर प्रकार भेद कह प्रश्न सूचक वाक्य केते प्रकार प्रश्न सूचक है प्रश्न सूचक वाक्य कौन सेटा भी प्रश्न सूचक बुझीगला जी प्रश्न पचारे सेटा प्रश्न सूचक नेक्स्ट आदेश सूचक जो वाक्य आदेश उपदेश अनुरोध कामना आशीर्वाद और अनुमिति भाव सूचित हुए ताकू आम आदेश सूचक वाक्य बोली कहीपर यह अनुज्ञात्मक आदेशमूलक वाक्य कहुए आदेश सूचक आम जन को आदेश देवा जन को आम उपदेश देवा आदेश देवा मैंने ऑर्डर बोली जो कहीदेव आदेश देला तू सेटा कर जन को आम उपदेश देला जे कौन भल कम करवा उचित उपदेश जमी दि जाए जो भाई भाव कि आम जब गीता देखा ताले से कौन होता है श्रीकृष्ण अर्जुन को उपदेश देते अनुरोध करवा रिक्वेस्ट करवा जोटा कहुई कामना करवा कहार भल कामना करवा क्या आशीर्वाद देवा है अनुमति देवा से कौन होता है जे आदेश सूचक बोली कहुए आदेश सूचक कौन कौन जो पे मन रख जो भाव में आलोचना कला विवृत्ति सूचक जब वर्णना दिया विवृत्ति सूचक जब प्रश्न पचार प्रश्न सूचक जदि से आदेश थी उपदेश थी अनुरोध थी कामना थी आशीर्वाद थी अनुमति यही भाव को जब सूचित करूँ आदेश सूचक वाक्य बोली कहीपर आदेशमूलक वाक्य बोली कहीपर समस्त भाव कौन कौन आदेश उपदेश अनुरोध कामना आशीर्वाद बा अनुमति ये सब जिन देख प्रथम देजी एटा को आस गीत गाओ सेटा आदेश एठा को आस गीत गाओ सेटा कौन आदेश तुमको जब सार कहे जे वाक्य कौन बा तुमको कहे एठा को आस वाक्य बाबद में कह सेटा आदेश दिले सार सार कौन तुमको कौन अनुरोध करेंगे कि सार तुमको अनुरोध करेंगे ना कि तुम फटर तुम जब किए जब विज्ञ मंडली तुम जब तुम सिनियर मैंने तुमको रिक्वेस्ट करेंगे अनुरोध करेंगे आदेश देवे जे एठा को आस यही कार्य कर तापर परिश्रम कर पोशाक पत्र सफा रख तो यहाँ कौन परिश्रम कर पोशाक पत्र सफा रख माने यहाँ उपदेश तुमको उपदेश दि जाए जे परिश्रम कर पोशाक पत्र सफा रख स्वच्छता अवलंबन कले तुम विभिन्न रोगर मुक्ति लाभ कर बुझीगला तो सेटा हूँ गोटे उपदेश आदेश मैंने कौन जो ऑर्डर कही था यहाँ करवा कथा यहाँ कह यहाँ कर सेटा कर जो कहुए उपदेश माने किसी गोटे उपदेश किसी गोटे शिक्षामूलक जिनिस आम उपदेश बोली कहीपर है विभिन्न क्षेत्र में उपदेश दिया जाए तुमको मुझे कहे जे मत जो पे पचारती सार केमी पढ़ू तुमको मुझे कहली हाँ से बुक गुड़ा कलेक्शन कर से नोट गुड़ लिखिक से पढ़ो से तुमको उपदेश देली बुझीगला अनुरोध दयाकोरी मो कथा शुणु बहीटी पढ़ा को दिंतु यहाँ अनुरोध बा रिक्वेस्ट होगा आम इंग्राजी जहाँ कहते है तो देख पे आदेश उपदेश अनुरोध तुम यदि ठीक से पढ़ो ना तो तुम से बुझीज है ये सब जो प्रयोग होता आदेश सूचक तुम पढ़ले जानी जाओ ना जे तुम सार जो तुमको जन तुम जो किए जन विज्ञ जन मंडली तुम जो जन बड़ लोग तुमको कहले से तुमको कौन देले से तुमको आदेश देले कौन जिन करने कौन कार्य करने निर्देश देले से तुमको सेटा आदेश देले है तुमको जो कौन जिन किए गोटे बुझेला कौन जिन तुमको जो अवगत कराइला से तुमको उपदेश देला तुम भलपाई है सेटा उपदेश अनुरोध माने कौन जे दया करी मो कथा शुणु मत अनुरोध कर तुम जन को है अनुरोध करुच तो सेटा जेपरिक भाविनिय जे तुम ये बैंक को जाऊच माने लोन आने तुम पैसा माने विड्रो करने तुम अनुरोध करुच जे दया करी मो पैसा यहाँ कर दिखाँ तुम ये एप्लिकेशन लिखुच से अनुरोध कराए तुम ये गोटे सार को एप्लिकेशन लिखिल जे सार मुझे एत दिन पर्यटन क्लास उपस्थित रही पारिबी नाही एणु विनीत अनुरोध करे कि आपण मते एतकी दिन छुट्टी प्रदान कले मु आपंठारे चिरपकृत हेबी लेखन ना एप्लिकेशन जहाँ भी लेख माननीय श्रीजुक्त जहाँ भी लिखी XYZ है तो से कौन होता है जे तुम अनुरोध कर अनुरोध माने मुझा माने मत अनुमति दि जाऊ मत से कार्य करने अनुमति दि जाऊ अनुमति माने अनुरोध माने कौन पे बुझीगल ना दया मो कथा शुणु मैंने तुम अनुरोध रिक्वेस्ट कर हाँ मुझे कम करी है तो मत से आप दिंतु है तो केते जगह अनुरोध और अनुमति सामान सामान लगी जाए है
ଅନୁମତି ମାନେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ପରମିଶନ ମାଗିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଅନୁମତି, ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା। ଦେଖ ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଅ, ଏଇଟା ଜାଣିଗଲ କାମନା, ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ କାମନା କରୁଛ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଘରର ଯଦି ଗୋଟେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଥାଉ ନା। ତାପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦେଖ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଡ଼ମାନେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତୁମେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବୀ, ତୁମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଗଲେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ଏଇଟା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବୋଲି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଯିବ। ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅନୁମତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅନୁମତି ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଭିତରେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଜାଣିଗଲ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ଜାଣିଗଲ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ବି ଜାଣିଗଲ କାମନା ବୋଲି, এটা ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଜାଣିଯିବ। କିନ୍ତୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଅନୁମତି ଭିତରେ, ବୁଝିହେଲା। ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଅନୁମତି ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନୁମତି ମାନେ ତାଙ୍କର ପରମିଶନ ମାଗୁଛ କ୍ଲାସ୍ରୁ। ମେ ଆଇ ଲିଭ୍ ନାଉ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରୁ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିବ 5ଟାରେ, ମୁଁ ଯଦି 4ଟାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି, ଭାବିନିଅ ଅନୁମତିର ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେ ଭାବିନିଅ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି, ସାର୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ରେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ମୁଁ ଯଦି ବାହାରକୁ ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସାର୍କୁ କ'ଣ କହିବି ଯେ ମୋତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଯେ ସାର୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ସାର୍ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି କି। ସେଇଟା ଅନୁରୋଧ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଅନୁମତି। ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛି, ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପରମିଶନ ମାଗୁଛି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବି କି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନୁମତି। କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ କ'ଣ ଯେ ତ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ବୁଝାଇଦେବି ଯେ ସାର୍ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସାର୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୁକ୍ର PDF ନେଇପାରିବି କି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନୁରୋଧ। ବା ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁକ୍ରୁ ମୋତେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ନେଇପାରିବି କି, ମାନେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଅନୁମତି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଗଲା। ତୁମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଚାହିଁଲ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନୁମତି। କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ ମାନେ କ'ଣ, ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋତେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେଇ ବହିଟି ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ସେଇ ବହିଟି ମୋତେ PDF ଟିକେ ମୁଁ ସେଇ ବୁକ୍ରୁ ନେବି, ଆପଣ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଅନୁରୋଧ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲ, ଅନୁରୋଧ କଲ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଅନୁମତି ମାନେ କ'ଣ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ଚାହିଁଲ, ବୁଝିଗଲା। ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି କି, ମୁଁ ଆସିପାରିବି କି, ତ ସେଇଟା ତୁମର କ'ଣ ଅନୁମତି। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଅନୁମତି ଭିତରେ କେବେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, ସମାନ ସମାନ ଲାଗେ। ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛ ତୁମେ ଜଣକୁ, ସେଇଟା ତୁମେ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜାଣିଯିବ। ଦୟାକରି ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହିଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁମେ ଦୟାକରି ଲଗେଇଲ, ସେଇଟା ତୁମେ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲ, ଅନୁରୋଧ ଭାବରେ କହିଲ। ଏବଂ ଅନୁମତି ମାନେ ଅନୁମତି ବା ପରମିଶନ ମାଗିବା କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ କ'ଣ କରାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଥା ଯେପରି କହିଲି ତୁମକୁ, ଯେ ତୁମେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛ, ଗୋଟେ ସମାନ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ତୁମେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ଅନୁରୋଧ କରିବ ସାର୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅନୁରୋଧ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ସାର୍କୁ କହିବ ଯେ ସାର୍ ଆମେ এই ବର୍ଷ ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରିବୁ, ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସମାନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା। ତ ସେହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିବ ଯେ ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରିବୁ, ଆପଣ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଅନୁମତି। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ସେଇଟା କରିବୁ, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇଟା ଅନୁମତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ସାର୍କୁ ତୁମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନୁରୋଧ। ତଥାପି ଯଦି ଏ ଭିତରେ କାହାର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବ, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ସମୟ ଆଉ ନେବିନି। ମୁଁ ଯେତେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି ଏତିକି ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେଇଟା କେଉଁଟା ସୂଚକ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ମାନେ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଥିବ, କୌଣସି ଜିନିଷର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେଇଟା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆଦେଶ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ। ଯଦି ଆଦେଶ ସୂଚକ ମାନେ କ'ଣ, ସେଥିରେ ଉପଦେଶ ଥିବ, ଆଦେଶ ଥିବ, ଉପଦେଶ ଥିବ, ଅନୁରୋଧ ଥିବ, କାମନା ଥିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ଅନୁମତି ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମନର ବିସ୍ମୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବା ବିସ୍ମୟାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ। ଯେ କ'ଣ, ଯେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ, ମନର ବିସ୍ମୟ ଭାବକୁ, ବିସ୍ମୟ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ନା, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଉ। ଦେଖ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କି ସୁନ୍ଦର, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କହିଥାଉ। ଆଉ ଏବଂ ଏଇ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଯେଉଁ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ନା, এই চিহ্নটা লাগিଥାଏ ସବୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। এই ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ, এই ଚିହ୍ନଟା ସବୁଥିରେ ଲାଗିଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କି ସୁନ୍ଦର, କି ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇଥିରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହୁଛୁ ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛି। ଭାରତ ପୁଣି କ୍ରିକେଟରେ ହାରିଗଲା, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ସହଜରେ କ୍ରିକେଟରେ ହାରେନି ବୋଲି। ଗଲାଥର T20 ଚମ୍ପିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରିକି। ମାନେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳ ହକି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସବୁବେଳେ କ୍ରିକେଟରେ ଅଧିକ ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲଡ ର୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ 1ରେ ଭାରତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଭାରତ ପୁଣି କ୍ରିକେଟରେ ହାରିଗଲା, କେମିତି ହାରିଲା, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ, ଭାରତ ହାରିବା କଥା ନୁହଁ। ବରଫ କେତେ ଶୀତଳ, କି ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ, ଆହା କି ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ସତେ ଅବିନାଶ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା କହୁ ହେଲା, ବିସ୍ମୟ ଭାବରେ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଆମର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବୋଲି, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଚିହ୍ନା ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା। ବିସ୍ମୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଅଚାନକ ଗୋଟେ ବସିଥିବ, ତୁମକୁ ଯଦି ଆସିକି କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେବ ଏପଟେ ବସିଛ ଏବଂ ବସିଛ ତୁମେ, ଏବଂ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗ ଜଣ ଆସିକି ତୁମକୁ କହିଲା ଯେ
ଏ ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ହଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଗଲା, କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଗଲା, କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ କହିଥାଉ, ବିସ୍ମୟ ଭାବରେ କହିଥାଉ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି। ବୁଝିହେଲା? ବିଶେଷ କରି ତୁମେ ଏଇଟା ଜାଣିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏଇ ଚିହ୍ନା ମାନେ ଥିବ ପିଲାମାନେ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକରେ ସବୁ ଚିହ୍ନା ଥାଏ, ତୁମେ ଚିହ୍ନାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛି। ହେଲା, উপরে বর্ণিত চারি শ্রেণীর বাক্যকু অস্তিবাচক এবং নাস্তিবাচক ক্ষেত্রের মধ্যে দুই ভাগের দেখো, এ আমি যাহা যা আলোচনা কলা, কোন উপরে আলোচনা কলা, বিবৃতি সূচক আলোচনা কলা, প্রশ্ন সূচক আলোচনা কলা, আদেশ সূচক আমি আলোচনা কলা, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କଲା କେଉଁ ସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଚାରି ଶ୍ରେଣୀର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅସ୍ତିବାଚକ ଏବଂ ନାସ୍ତିବାଚକ, ଅସ୍ତିବାଚକ ମାନେ ହଁ, ନାସ୍ତିବାଚକ ମାନେ ନା, ସେଇ ଭେଦରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟକୁ ବିଧି ସୂଚକ ଏବଂ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟକୁ ନିଷେଧ ସୂଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ଅସ୍ତି ସୂଚକ ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ଦେଖ ଅସ୍ତି ସୂଚକ ମାନେ ପିଲାମାନେ ହଁ ଶୀତ ହେଉଛି ହଁ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ମାନେ ହେଉନାହିଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ହୋଇନଥିଲା, ଅସ୍ତି ସୂଚକ ମାନେ ହଁ ଏବଂ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ନା, ଏଇଟା ମନେ ରଖ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଜାଣିଯିବ। ସମସ୍ତେ ସୁରଭିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୁରଭିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖ ସବୁଥିରେ ଯାହା ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକରେ ବି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଥିଲ, ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଉ ନଥିଲ, ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତିବାଚକ ଏବଂ ନାସ୍ତିବାଚକ ବୋଲେ କ'ଣ, ଯେ ଅସ୍ତିବାଚକ ମାନେ ହଁ, ନାସ୍ତିବାଚକ ମାନେ ନା। ସୁମନ କ'ଣ ପୁରୀ ଯାଉଛି, ଅସ୍ତିବାଚକ ହଁ, ସୁମନ କ'ଣ ପୁରୀ ଯାଉନାହିଁ, ନାହିଁ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ ନାସ୍ତିବାଚକ, ହଁ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ, ବା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଅସ୍ତିବାଚକ। ହେଲା, ପାଠ ପଢ଼ ମାନେ ଅସ୍ତିବାଚକ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ ନାହିଁ, ନାହିଁ ଲାଗିଗଲେ ସବୁଥିରେ ହେଇଯିବ ନାସ୍ତିବାଚକ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ହେଲା, ଛାତ୍ର ପରିଶ୍ରମ ନ କରୁ, ଆପଣ ନ ହସନ୍ତୁ, ନ ଲାଗିଗଲେ ହେଇଯିବ ନାସ୍ତିବାଚକ। ହେଲା, ଅସ୍ତିବାଚକ ଲୋକଟା କି ଭୟଙ୍କର, ଅସ୍ତିବାଚକ ଲୋକଟା ସତରେ ଭୟଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟି କି ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ, ମାନେ ନାହିଁ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଲାଗିଗଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଯେ ନାସ୍ତିବାଚକ। ନ ଲାଗିଛି ଏଇଥିରେ ବି, ହେଲା, ନୁହେଁ ଏଇଟା, ତ ଏଇଟା ସବୁ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଯେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକର ଯେଉଁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ହେଉ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ହେଉ ବା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ସେ ସବୁର କ'ଣ, ଯେ ଅସ୍ତିବାଚକ ମାନେ ହଁକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ନାସ୍ତିବାଚକ ମାନେ ନାକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ନାହିଁ ଲାଗିଗଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ନାସ୍ତିବାଚକ, ତୁମେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା କଳ୍ପନା ବେଳେ, ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଯେ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ଚାରି ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ଆଦେଶ ସୂଚକ, ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ଆଉ ବିସ୍ମୟମୂଳକ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲେ ବା ବୁଝିପାରିଲେ। ଭାବ ସୂଚକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଠନମୂଳକ ଉପରେ, କାହିଁକିନା ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ଭାବମୂଳକ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବୋଲି, ତ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଯେଉଁ ଭାବମୂଳକ ସେଇଟା ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ଆଦେଶ ସୂଚକ ଏବଂ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ଚାରି ଭାଗରେ। ଏବଂ ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ସହିତ ଜାଣିଲେ ଚାରି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କାହା କାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ହଁ ଏଇଥିରେ ଏଇଟା ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଗଠନମୂଳକ ଯେଉଁ ବା ରୂପସୂଚକ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ରୂପକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଗଠନମୂଳକ ବା ରୂପସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ତିନି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ସରଳ, ଯୌଗିକ ଏବଂ ଜଟିଳ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଯେପରି କହିଲେ ଉପରୁ ଯେ ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ତୁମେ ଲେଖିବ ଦୁଇ ଭାଗରେ, କ'ଣ କ'ଣ, ଭାବମୂଳକ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ। ଭାବମୂଳକ ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯେପରିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେପରି କହିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ନା, ଯେ ଯେ ଆରେ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ହଁ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଯେପରିକି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା ସୂଚକ, ଯେ ଆଦେଶ ସୂଚକ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବୋଲି। ତୁମକୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ ଯେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗଠନମୂଳକକୁ ପୁଣି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେ ଗଠନମୂଳକକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। ହେଲା, ଭାବମୂଳକ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବିଭକ୍ତ କଲା ଏବଂ ସେଇ ଭାବମୂଳକ ଆଲୋଚନା କଲା, କିନ୍ତୁ ଗଠନମୂଳକ ପୁଣି କ'ଣ, ଯେ ଗଠନମୂଳକ ପୁଣି ତିନି ପ୍ରକାର, ସରଳ, ଯୌଗିକ ଏବଂ ଜଟିଳ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସରଳ ବାକ୍ୟ ଦେଖ, ଯେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବାର ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ମୋତେ କହିବ ଏବେ ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା, କି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ମାନେ କ'ଣ, କ୍ରିୟା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଯେଉଁଥିରେ ଶେଷ ହୁଏ ବା ସମାପ୍ତି ହୁଏ, ସେଇଥିରେ କ୍ରିୟା ଲାଗିଛି, ରହିଛି, ଖାଇଛି, ପିଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ହେଲା, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ମାନେ କ'ଣ, ତୁମକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସୂଚିତ ହୁଏ, ସମାପ୍ତି ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ହଁ ଏଇଥିରେ ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି ଘଟୁଛି, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। କ'ଣ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି ସୂଚିତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ସମାପ୍ତି ସୂଚିତ ହେଉଛି ନା, ଫୁଟିଚିରେ, ଉଏଁରେ, କାନ୍ଦିଲାରେ, ପାଏରେ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ, ଯେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, କାହିଁକି ନା ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି ସେଇଥିରେ ସୂଚିତ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିପାରିବା। ମାନେ ମନେ ରଖ, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି, ବାକ୍ୟ ସେଥିରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ବା ବାକ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ହଁ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଫୁଲ ଫୁଟିଚିରେ ଫୁଟିଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା, କାହିଁକିନା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଏଁ ହେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଛୁଆଟି ଭୋକରେ କାନ୍ଦିଲା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରିଶ୍ରମୀ ସୁଖ ପାଇବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବଢ଼ି ମରୁଡ଼ି କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାକ୍ୟର ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏଇଥିରେ ରହିଛି। ହେଲା, ଉପର ଲିଖିତ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସରଳ ବାକ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା। ସରଳ ବାକ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ।
ହେଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଥାଏ ମାନେ ପରିସମାପ୍ତି କେବଳ ଥରେ ହିଁ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ତାର ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଥିବ ହେଲା ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଦେଖ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ସରଳ ବାକ୍ୟର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଯେ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ ଏବଂ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଇପାରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ମାନେ ପୁଣି କ'ଣ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅସମାପ୍ତି বা সম্পূর্ণতা উপলব্ধি হুয়ে যে ক্রিয়াপদ দ্বারা আমি জাঁপারা যে কোণ যে বাক্যর সমাপ্তি হয়ে পু না তাকে আমি কোণ কহা তাকে আমি মানে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে কহিপারা তো বুঝিপারা পিলা মানে সরল বাক্য মানে কোণ তোমাকে বারম্বার মু এইপাই কৌছি বারম্বার গোটে জিনিস রিপিট করছি এবং তোমার ভিডিও লং করছি এইপাই তুমি তাকে কেমি বুঝিপার বলে তুমি তাকে কেমি ক্যাচ করে পারিব তাকে কেমি তুমি ধরিপার হল তো আমি তিন ভাগ বিভক্ত কলা সরল যৌগিক জটিল সরল বাক্য আমি কাহু কহিবার যে বাক্যর গোটে মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে এবং বহুত গুড়িয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া থাকবে তাহাকে আমি সরল বাক্য বলে কহিপার এটা দেখো সমাপিকা ক্রিয়া গোটে লেখায় সমাপিকা ক্রিয়া রয়েছে এবং এই অসমাপিকা ক্রিয়া কেমিতি রয়েছে দেখো যে শিক্ষক ছাত্রছাত্রী ধরি পড়িয়া গলে খেল পড়িয়া গলে তো এইথিরে কোণ যে ধরি রয়েছে গোটে অসমাপিকা ক্রিয়া বুঝিলা তো অনেক গুড়ি অসমাপিকা ক্রিয়া রয়েছে দেখো এটা ধরি রহলে ধরি এটা অসমাপিকা ক্রিয়া বহুত গুড়ে রইপার দেখো খেল পড়িয়া গলে এটা হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া খুশি হলে সমাপিকা ক্রিয়া এটা সমাপিকা ক্রিয়া এটা হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া এসব সমাপিকা ক্রিয়া কাহিঁকি না এইথিরে মানে বাক্যর পরিসমাপ্তি ঘটিছে গোটে মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া অছি কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়া বইথিরে ধরি অছি এইথিরে বর্ষিবার অছি এইথিরে বাজন্তি এইথিরে দেখি অছি এইথিরে চালু চালু অছি এইথিরে ফুণি অছি ধাই ধাই অছি দুইটা যাক অছি অসমাপিকা ক্রিয়া কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া হচ্ছে আফিলি তো বুঝিপারা পিলা সম্পূর্ণতা গোটে বাক্য সিধা সিধা সম্পূর্ণ হইতুব কিন্তু সেইথিরে অনেক গুড়িয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া থাকবে তাহাকে আমি কহিবার সরল বাক্য বলি হল শিক্ষক ছাত্রছাত্রী ধরি গোটে অসমাপিকা ক্রিয়া সেইথিরে কোণ সম্পূর্ণতা হলা কি এইথিরে সম্পূর্ণ করিপারিবা কি আমি শিক্ষক ছাত্রছাত্রী ধরি মানে কেহি কোণ বুঝাউছি আমি মানে আমি যেটা আলোচনা করা অসমাপিকা ক্রিয়ার সংজ্ঞা সেইথিরে কোণ বুঝাউছি যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যর অসমাপ্তি বা অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি হুয়ে কোণ হইতায় যে সেই ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্য সমাপ্ত হইপারে নাহি তাহাকে আমি অসমাপিকা ক্রিয়া বলি কহিপারিবা শিক্ষক ছাত্রছাত্রী ধরি কোণ সমাপ্ত হইপারিলা কি সমাপ্ত হইপারিলা নাহি তেণু এটা গোটে অসমাপিকা ক্রিয়া মেঘ বর্ষিবারু কোণ হল কিଏ বুঝা পড়ুছি বাক্য সম্পূর্ণ হয়ে পারুছি বা ভাব প্রদান করে পারুছি না তেণু সেইটা হয়ে গলা অসমাপিকা ক্রিয়া ঘণ্টা বাজন্তে কিছু বুঝা পড়া না হিমালয়র দৃশ্য দেখি কিছু না বুড়াটি চালু চালু কিছু না ভাইঙ্কর ডাক শুনি মু ধাই ধাই তথাপি কিছু না তো অসমাপিকা ক্রিয়ার কোণ হইতে বাক্যর পরিসমাপ্তি হুয়ে না বাক্যর পরিসমাপ্তি কেতলে হইতায় সমাপিকা ক্রিয়ার হইতায় তো আমি যদি জানি যা যে গোটে বাক্যর যদি গোটে মাত্র বা সিধা সিধা সমাপ্তি হয়ে যাচ্ছি তাহলে তাকে আমি কহিপারিবা কোণ তাকে কহিপারিবা আমি যে সরল বাক্য বলি গোটে কেবল সমাপিকা ক্রিয়া থিব এবং অসমাপিকা ক্রিয়া এইভাবে ভাবে বহুত গুড়ে অসমাপিকা ক্রিয়া রহিথিব কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়া আমি কহিপারিবা যেটাকি অসমাপিকা ক্রিয়া থিলে বাক্য সমাপ্তি হয়ে পারিব নাহি তাহাকে আমি অসমাপিকা বলি ক্রিয়া কহিবা কিন্তু যেউথিরে বাক্য সমাপ্তি হুয়ে তাহাকে আমি সমাপিকা ক্রিয়া বলি কহিপারিবা বুঝিলা তথাপি যদি কিছু ডাউট রয়েছে তাহলে মতো পচারি পারিব তো আমি এর এই সিদ্ধান্তের উপনীত হলে আমি এইটা বুঝিলা যে কোণ যে সরল বাক্যের কেবল গোটে মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে ডাইরেক্ট সেটা সমাপ্তি হয়ে যায় এবং সেই সমাপিকা ক্রিয়া মধ্যে অনেক গুড়িয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া মধ্যে রহি পারিব হেলা তো এইথর আমি কোণ বুঝিলা যে বাক্যরে যেতে গুড়ি অসমাপিকা ক্রিয়া থিলে মধ্যে যদি গোটিয়ে মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া আছে তাহলে তাহা সরল বাক্য এইথর আমি বুঝিলা যে কোণ যে বাক্যের অনেক গুড়ে এই অসমাপিকা ক্রিয়া অনেক গুড়ে রহিপারে যেউথিরে বাক্যের পরিসমাপ্তি হুয়ে নাই কিন্তু যদি গোটিয়ে মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাহলে আমি তাহাকে কহিপারিবা সরল বাক্য বলি হেলা দেখো বাক্যের একাধিক কর্তা ও এবং প্রবৃত্তি অব্যয় যুক্ত হইলে অর্থবোধকু নিয়ে সরল বাক্য কিন্তু তাহা স্থির করা যায় দেখো যে বাক্যরে একাধিক যদি ও কিংবা এবং কিংবা প্রভৃতি যদি যুক্ত হইব তাহলে সেটা সরল বাক্যকে নিয়ে সেটা স্থির করা যেটা দেখো যে চূড়া চিনি নড়িয়া দহি মোর প্রিয় জলখিয়া হেলা চূড়া চিনি নড়িয়া দহি মোর প্রিয় জলখিয়া বুঝি হেলা তো এইথিরে কোণ বর্ণনা করা দেখো প্রথম তিনোটি বাক্যরে একাধিক কর্তা থিলে প্রথম তিনোটি বাক্যরে একাধিক কর্তা থিলে সুদ্ধা এগুড়িক পৃথক করি হেব না কলে অর্থ হানি ঘটিব যে প্রথম তিনোটি বাক্যরে কোণ হয়েছি যে দেখো একাধিক হেলা একাধিক রয়েছে মনস্বিনী তপস্বিনী কনফা পিতল চূড়া চিনি নড়িয়া দহি একাধিক কোণ রয়েছে যে একাধিক কর্তা থিলে সুদ্ধা তাকে আমি পৃথক তাকে ভিন্ন ভিন্ন আমি করে পারিবা না যদি ভিন্ন ভিন্ন করিবা তাহলে সেটার অর্থ হানি ঘটিব উদাহরণ স্বরূপ যদি প্রথম বাক্যটিকে ভাঙিবা আমি কোণ যে চূড়া মোর প্রিয় জলখিয়া চিনি মোর প্রিয় জলখিয়া নড়িয়া মোর প্রিয় জলখিয়া দহি মোর প্রিয় জলখিয়া যদি সেইভাবে ভাবে ভাঙিবা তাহলে সেটা কোণ যে মূল বাক্যের প্রকৃত অর্থ বোধ হউ নাই তেণু এর মূল অর্থ কোণ যে চূড়া চিনি নড়িয়া দহি মোর প্রিয় জলখিয়া যদি তোমাকে যদি জনে কহিলা যে চূড়া চিনি নড়িয়া দহি মোর প্রিয় জলখিয়া তুমি সেটা কোণ বুঝিল
चूड़ा गोटे भिन्न खाली खाऊ चीनी गोटे अलग खाऊ नड़िया गोटे अलग खाऊ दही गोटे खाऊ ना ये बुझिला कौन जे चूड़ा चीनी नड़िया और दही मिश्रण में प्रस्तुत जलखिया ही मोर प्रिय तेणु एपरी वाक्य सरल वाक्यर अंतर्गत यहीपरि वाक्य सरल वाक्यर अंतर्गत कहीं अनेक गुड़िया असमापिका क्रिया रही पारे किंतु समापिका क्रिया गोटे मात्र जलखिया यहाँ आम समापिका क्रिया तो ये बुझागला कौन जे चूड़ा चीनी नड़िया दही तार प्रिय जलखिया नुहे कौन तार प्रिय जलखिया चूड़ा चीनी नड़िया दही प्रस्तुत जलखिया हूँ तार प्रिय जलखिया तेणु ताकू आम कहीपर सरल वाक्य बोली सरल वाक्य सीधा सीधा पिला तुम जान केवल बहुत गुड़ी असमापिका क्रिया थी मतलब गोटे मात्र समापिका क्रिया थी डायरेक्ट से समाप्ति होता है तुम जान जे कौन जे सरल वाक्य बोली यौगिक वाक्य कौन देख जे एकाधिक सरल वाक्यर संयोग जो वाक्य गठित होता है यौगिक वाक्य बुझी नियो पे पाखापाखि तुम रहीगला 25 मिनट कि 5-10 मिनट भर तुम क्लास सरी है बेसी लंग करवानी वीडियो को आम आराम से बुझा देख जे यौगिक वाक्य क्या कहुए जे सरल वाक्य मैंने कौन जान पे सरल वाक्य मैंने कौन तुम बुझिल जे गोटे मात्र समापिका क्रिया थी और अनेक गुड़ी असमापिका क्रिया थी आम कहीपर कौन जे सरल वाक्य किंतु यौगिक वाक्य क्या कहीपर एकाधिक सरल वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया थी और से भाव में अनेक गुड़िए सरल वाक्य संगठित हो जो वाक्य गठन करते यौगिक वाक्य बोली कहीपर गोटे समापिका क्रिया थी सरल वाक्य और एकाधिक सरल वाक्यर संयोग में यौगिक वाक्य गठन कर सरल वाक्य गुड़िक ओ एवं किंतु किंबा नचेत तथापि प्रवृत्ति अव्यय द्वारा संयुक्त हो यौगिक वाक्य परिणत होती है सरल वाक्य होती किंतु से कौन जे ओ एवं किंतु किंबा नचेत फेड़ा जब संयुक्त हो गला ताहले फेड़ा यौगिक वाक्य से परिणत होती यौगिक वाक्य अंतर्गत ठीक है यौगिक वाक्य अंतर्गत वाक्य स्वाधीन यार प्रथम वाक्य को प्रधान वाक्य और अन्य गुड़िक समकक्ष वाक्य कहती जे कौन पे कहती जे यौगिक वाक्य अनेक गुड़िए सरल वाक्य को लेकिन यौगिक वाक्य गठित होता है तो से जो अनेक गुड़िए सरल वाक्य को लेकिन जो यौगिक वाक्य गठित होती है यौगिक वाक्य स्वाधीन तार समस्त वाक्य गोटे यौगिक वाक्य अंतर्गत गोटे यौगिक वाक्य अनेक गुड़िए सरल वाक्य रही पार तो से यौगिक वाक्य अंतर्गत सबू सरल वाक्य स्वाधीन क्या सहित कहार सामंजस्य थी कि नथिले फेटा गुड़िक आम पूर्णांग वाक्य बोली कही पारिबा यार प्रथम वाक्य को प्रधान वाक्य कहार जे यौगिक वाक्यर प्रथम वाक्य को प्रधान वाक्य बोली कहुए और अन्य गुड़िक समकक्ष वाक्य कही पारिबा जेपरिक देखो यहाँ गोटे रहा जे यौगिक वाक्यर उदाहरण ये कौन कहुई जे बापा सबुदिन सकाळु उठंती एवं हरिनाम नियंती से एवं संयोग होगला ना तो यहीटा गोटे सरल वाक्य बापा सबुदिन सकाळु उठंती गोटे सरल वाक्य हरिनाम नियंती भी गोटे कौन जे सरल वाक्य तो एकाधिक सरल वाक्यर संयोग गोटे यौगिक वाक्य गठित होगला एठारे कर्ता बापा बापा तो कर्ता हेले एठारे समापिका क्रिया दुईटी उठंती आउ नियंती तुमको जेपरि कहली तेणु दुईटी सरल वाक्यर मिश्रण में वाक्यटी गठित होइतिबार यौगिक वाक्य हैला कौन है पिला माने जे मु तुमको कहितिली जे आमे गोटे सरल वाक्य काहू कहि परिबा जे सेइदिरे गोटे मात्र समापिका क्रिया अछि एटा तेनु एटा गोटे होला सरल वाक्य किंतु एटा गोटे सरल वाक्य एटा गोटे सरल वाक्य तो कौन है पिला माने दुईटी जाक सरल वाक्यर देखो सरल वाक्य तुमको मुझे कही एटा गोटे मात्र समापिका क्रिया अच्छी तेणु एटा गोटे सरल वाक्य हरिमात्र नाम नहीं ये भी गोटे मात्र समापिका क्रिया अच्छी तेणु एटा भी सरल वाक्य तो एकाधिक सरल वाक्यर मिश्रण में यहाँ होगला यौगिक वाक्य है एवं अव्ययपद एवं को उठाई नेले वाक्य दुईटी हे किंतु जदि आम जदि एवं को उठाई नवा ताहले एटा वाक्य दुईटी हो गोटे बापा सकाळ उठंती हरिनाम नियंती दुईटी वाक्य होगला दुईटी सरल वाक्यर समाहार यौगिक वाक्य ये सृष्टि है बुझीला तो देखो बापा सबुदिन सकाळ उठंती प्रधान वाक्य बापा हरिनाम नियंती समकक्ष वाक्य गोटे कही गोटे प्रथमटा प्रधान वाक्य और दुईटी अप्रधान वाक्य बोली कही द्वितीय वाक्य कर्ता बापा उह रही लुकायित रही मु बंधु को निमंत्रण कली मात्र से निमंत्रण ग्रहण कले नहीं ए यौगिक वाक्य कर्ता दुईटी कौन कौन ये यौगिक वाक्य मु गोटे कर्ता से गोटे कर्ता समापिका क्रिया मत दुईटी कली ग्रहण कले नहीं मात्र अव्यय पद जोगे वाक्य दुईटी को जोड़ी दिया अव्यय पद कौन जे मात्र ये मात्र जो अव्यय पद जोगे पद दुई को जोड़ी वाक्य दुईटी प्रधान बा समकक्ष वाक्य बोली आम कही पारिबा तो देख पिला माने तुम सीधा सीधा बुझे तुमको एत भीतर को नहीं माने बुझे चाहूनी तुम सीधा सीधा बुझे गोटे मात्र समापिका क्रिया थिला जदि डायरेक्ट वाक्य परिसमाप्ति घटुची है शिव सुंदर भल पढ़े और भल खेले है जदि डायरेक्ट सीधा सीधा जदि परिसमाप्ति घटी ताहले आम ताको कहिबे सरल वाक्य बोली किंतु जदि सीधा सीधा न घटिकी जदि एवं जोड़ी है किंबा ओ जोड़ी है किंतु किंबा नचे देख यहाँ जो देती पिला माने जे शिव सुंदर भल पढ़े यहाँ छाड़ जो ये ऊपर उदाहरण जो देती आम जो ऊपर आलोचना करथिला जे हिमालयर दृश्य देखी मु विस्मित हेली तो ये कौन जगह आम स्टॉप कर हिमालयर दृश्य देखी मु विस्मित
ବିସ୍ମିତ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ବିସ୍ମିତ, ସେଇଟା ବି କୌଣସି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉନି, ହେଲି ହେଲେ ଯେ ସେଇଟା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସମାପିକା ବା ସିଧା ସିଧା ଯଦି ସମାପ୍ତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା କ'ଣ ସରଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି। ଏବଂ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଥିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଥିବ ସେଇଟା, ଯେପରିକି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲା ବାପା ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ହରିନାମ, ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ମଝିରେ ଅବ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ତଥାପି ମାତ୍ରା ଏସବୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ହେଲା। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ଅନେକ ସମକକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉହ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖ ଯେ ରମେଶ ଭଲ ପଢ଼େ, ଖେଳେ, ଗାଏ, ନାଚେ, ପହଁରେ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ। এই ବାକ୍ୟରେ 6ଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା। ଦେଖ 6ଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ଏଥିରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯଦି ସମାପ୍ତି ହେଉଛି, ଦେଖ ରମେଶ ଭଲ ପଢ଼େ, ଖେଳେ, রমেশ খেলে, রমেশ গায়ে, রমেশ নাচে, রমেশ পহଁরে, রমেশ গুরুজনଙ୍କୁ ভক্তি করে। তো সবু যাক এইটা কোণ যে সমাপিকা ক্রিয়া, কেবল রমেশ হচ্ছে গোটে হচ্ছে কর্তা। অতএব রমেশ ভাল পড়ে, রমেশ ভাল খেলে, রমেশ ভাল গায়ে, রমেশ ভাল নাচে, রমেশ ভাল পহଁরে এবং রমেশ গুরুজনଙ୍କୁ ভক্তি করে। 6টি সমকক্ষ বাক্যକୁ নেই যৌগিক বাক্য, এটা সমস্তଙ୍କୁ নেই যৌগিক বাক্য গঠিত হয়েছে। এবংକୁ বাদ দেলে যৌগিক বাক্য গুড়িক বিরাম চিহ্ন দ্বারা যুক্ত হয়েছে। যে এবংକୁ আমি কাটিদেবা তাহলে যৌগিক বাক্য গুড়িক কোণ হয়েছেন যে বিরাম চিহ্ন দ্বারা বা যে আমি যে কইতা কমা বলি কইতাও, বিরাম চিহ্ন তাকে কুহযাଏ, বিরাম চিহ্ন কমা সরি বিরাম চিহ্ন যে রয়েছে বা যে টিকে গেপ দিয়া যায় সেই কমা দ্বারা সে সংযুক্ত হয়েছেন। সংক্ষিপ্ত তথা শ্রুতিমধুর করা সরল বাক্যগুড়ি এপরি যৌগিক বাক্যে পরিণত করা যায়। এগুড়ি কোণ করা যাই যে এইটা সরল বাক্য, এই সরল বাক্যକୁ সেগুড়িক যৌগিক বাক্যে পরিণত করা যাইছি হেলা। যৌগিক বাক্যরে আউ কেতে উদাহরণ দেখ, মু বন্ধুকু বহুত বুঝাইলি, এইটা গোটে হয়েগলা কোণ, এইটা গোটে হয়েগলা সরল বাক্য, কিন্তু সে বুঝিলে নাহি, সে বুঝিলে নাহি গোটে কোণ সরল বাক্য। মু বন্ধুকে বহুত বুঝাইলি গোটে সরল বাক্য। দুইটি সরল বাক্যକୁ নেই গঠিত হল কোণ যৌগিক বাক্য। এতে সমন্বয় কিয়ে স্থাপন করছি, কিন্তু সমন্বয় স্থাপন করছি হেলা। এতে কর্তা কিয়ে, এইথিরে কর্তা হচ্ছে মু, এইথিরে কর্তা হচ্ছে সে হেলা। এতে ক্রিয়া কিয়ে, এইথিরে নাহি, এইথিরে বুঝাইলি। বুঝিপারিল তো কোণ কହୁছি, ক্রিয়া মানে কোণ পিলাମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ସମାପ୍ତି ହେଲା ସେଇଟା କ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ହେଲା। কর্তা মানে কোণ ଯାହାଦ୍ୱାରା এটা ହେଲା সে কর্তা, এইথিরে মু কর্তা। তুমি রুটি খাও কিংবা ভাত খাও, ভাত খাও বি গোটে মানে সরল বাক্য, তুমি রুটি খাও বি গোটে সরল বাক্য, কিন্তু তাকে সংযোগ কলা কিয়ে কিংবা। সৈনিক দেশকে রক্ষা করে, কৃষক দেশকে খাদ্য যোগায়, সৈনিক দেশকে রক্ষা করে গোটে কোণ সরল বাক্য। কৃষক দেশকে খাদ্য যোগাবি গোটে সরল বাক্য। দুইটি সরল বাক্যକୁ নেই গঠন হয়েছে যৌগিক বাক্য। এতে সমন্বয় কিয়ে স্থাপন করছি মাত্র হেলা। মাত্র নথিলে এটা দুইটি বাক্য হয়ে যাআন্তা। ସେମାନେ বেশি গপুଛନ୍ତି, কম কাম করুଛନ୍ତି, এটা বি গোটে বাক্য, এটা বি গোটে বাক্য। গপুଛନ୍ତି ক্রিয়া, করুଛନ୍ତି ক্রিয়া, কিন্তু তাকে সমন্বয় স্থাপন কলা কিয়ে অথচ। বুঝিলা তো এইথিরে বর্ণনা করা চাহুছি পিলাମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ ତ କ'ଣ ବୁଝିଲ, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ତାହାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ସବୁଥିରେ ଦେଖ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି। ବର୍ଷା ଆସୁଅଛି, শীঘ্র শীঘ্র ঘরকু যাও, বর্ষা আসুচি ঘরকু যাও, সরিলা দুইটি বাক্য, কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র। কুমার কাদুয়ারে পশেনি কি গোড় ধুয়েনি হেলা। কুমার কাদুয়ারে পশেনি গোটে, গোড় ধুয়েনি গোটে, কিয়ে সংযোগ কলা কি। দিনে দুই দিন মধ্যে বর্ষা হওয়া দরকার, মরুড়ি পড়িযোগ, কিয়ে সংযোগ কলা নচেত। এইথিরে সন্ন্যাসী এঠাকু আসে প্রবচন দেবে এবং ভক্তମାନଙ୍କ সহিত আলাপ করিবে। সন্ন্যাসী এঠাকু আসিবে, প্রবচন দেবে এবং କ'ଣ କରିବେ ভক্তମାନଙ୍କ সহিত আলাপ କରିବେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝି ଯାଅ ଯେ এইଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଇଛି অনেক ଗୁଡ଼ିଏ যদি ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, তুমি যদি বুঝি যাও যে অনেক ଗୁଡ଼ିଏ যদি ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅଛି তাহলে ଆମେ ତାକୁ যৌগিক বাক্য ବୋଲି କହିପାରିବା। କାହିଁକିନା ଉପରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି ଯେ ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଯେପରି କହିଲେ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଅଛି, ଏଥିରେ କିମ୍ବା ଅଛି, ଏଥିରେ ମାତ୍ର ଅଛି, ଏଥିରେ ଅଥଚ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଅଛି, କି ଅଛି ହେଲା, নচেত ଅଛି এবং ଅଛି, ସବୁ ଯାକ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ, এইটা ସବୁ যৌগিক বাক্যরে ରହିଥାଏ ହେଲା। তারপরে আলোচনা করা জটিল বাক্য। আশা করছি পিলাମାନେ সরল বাক্য এবং যৌগিক বাক্য সমস্ত বুঝি যাইଥିବ ବୋଲି। বর্তমান আলোচনা করা জটিল বাক্য সম্পর্কে, যে বাক্যরে গোটিয়ে প্রধান বাক্য এবং এক বা একাধিক অপ্রধান বাক্য থাকে এবং অপ্রধান বাক্য বা বাক্যগুড়িক প্রধান বাক্য উপরে নির্ভরশীল, তাকে জটিল বাক্য আমি কহিপারিবা। এতে কোণ কুহযাই দেখো, জটিল বাক্য মানে কোণ, সরল বাক্য মানে কোণ জানিল, যে গোটিয়ে মাত্র সমাপিকা থাকে বা ডাইরেক্ট সমাপ্তি হয়ে যায়, তাকে আমি কহিপারিবা সরল বাক্য বলি। একাধিক সরল বাক্য ଥିଲେ সেইটা হয়ে যাব যৌগিক বাক্য। এবং জটিল বাক্য মানে কোণ, যে যে গোটিয়ে মাত্র প্রধান বাক্য গোটে থিব এবং এক বা একাধিক অপ্রধান বাক্য থিব হেলা। মুখ্য এটা হল মুখ্য বাক্য এবং এটা মুখ্য নুহে, তো সেই বাক্য থিব এবং সেই অপ্রধান বাক্য গুড়িক যদি প্রধান বাক্য উপরে নির্ভরশীল, তাকে আমি জটিল বাক্য বলি কহিপারিবা। অপ্রধান বাক্য গুড়িক উপবাক্য বা আশ্রিত বাক্য বা নির্ভরশীল বাক্য মধ্যে কুহযায়। তো দেখো বর্তমান যে যে সত কহে সে নির্ভীক অটে, এতে প্রধান কোণ সে নির্ভীক অটে,
এটা প্রধান, এটা বি গোটে বাক্য, কিন্তু যে ফতক কিছু অর্থ বুঝা পড়ুনি তেণু সেটা অপ্রধান। সে সবু ক্ষেত্রে বিজয়ী হুয়ে, যাହାର দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি থাকে সে সবু ক্ষেত্রে বিজয়ী হুয়ে, সেটা গোটে জটিল বাক্য। হ্যাঁ, জটিল বাক্য আমি কাহি কহিলা যে দুইটি বাক্য অছি, গোটে প্রধান বাক্য এবং এক অপ্রধান বাক্য। তো এটা অপ্রধান, এটা প্রধান, কিন্তু এই অপ্রধান বাক্য প্রধান বাক্য উপরে নির্ভরশীল। যাହାର দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি থাকে সেইଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲା ଆମେ ଯେ ଏଇ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତାହାକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଥିବ ଯେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ବି ଥିବ, ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ବି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ କହିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି। ଏଇଟା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଯିବ କେଉଁଟା ଅପ୍ରଧାନ କେଉଁଟା ପ୍ରଧାନ। ତୁମେ ଯଦି କହିବ ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ଅପ୍ରଧାନ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବି, ସେଇଟା ପ୍ରଧାନ। ତ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ অপ্রধান বাক্য, প্রধান বাক্য বিনা তার কিছু মূল্য অছি কি, কিছু মূল্য নাই। কিন্তু এই অপ্রধান বাক্য যদি প্রধান বাক্য সহ মিলিকি উচ্চারিত হব তাহলে তার মূল্যবোধ প্রকাশ করা, সেটাকে আমি গোটে বাক্য বলে কহিপারিবা। তেণু এটা বর্ণনা করা চাইছি, কুহযাই জটিল বাক্যরে যে যে জটিল বাক্যের কোণ থাকবে, প্রধান বাক্য বি থাকবে, অপ্রধান বাক্য বি থাকবে। কিন্তু সেইথর অপ্রধান বাক্য গুড়িক কোণ হইতিব যে প্রধান বাক্য গুড়িক উপরে নির্ভরশীল হইতিবে। হেলা, দেখ যে পিতামাতা সন্তান মানক পাই কেতে কষ্ট হইথান্তি তাহা সেমানে পিতামাতা হেলে জানিবে। এতে কোণ কুহাইছে, তাহা সেমানে পিতামাতা হেলে জানিবে বুঝা পড়ুছে, এটা প্রধান। পিতামাতা সন্তান মানক পাই কেতে কষ্ট হইথান্তি, তার কিছু অর্থ বুঝা পড়ুনি, বুঝিলা তো। তেণু এটা অপ্রধান, এটা প্রধান। তো এই অপ্রধান কোণ হইছে প্রধান সহিত খঞ্জি হইকি রয়েছে। হেলা, নেক্সট দেখ যে ছাত্র সমাজ এই কথা মনে রখন্তু। দেখ ছাত্র সমাজ এই কথা মনে রখন্তু, যেতেবেলে সেমানଙ୍କ সম্মুখরে সংকট পহଞ୍ଚିব সেতেবেলে সেমানে মন টাণ করি। দেখো এসবু এটা অপ্রধান বাক্য। কোণ কোণ, যেতেবেলে সেমানଙ୍କ সম্মুখরে সংকট পহଞ୍ଚିব সেতেবেলে সেমানে মন টাণ করি তার সম্মুখীন হেবে, এসবু অপ্রধান। কিন্তু প্রধান এতে কোণ হচ্ছে যে ছাত্র সমাজ এই কথা মনে রখন্তু। তেণু গোটে মাত্র প্রধান বাক্য থিব এবং অনেক গুড়ি অপ্রধান বাক্য। শুনো, যেতে গোটে মাত্র প্রধান বাক্য থিব এবং অনেক গুড়ি অপ্রধান বাক্য থিব, তাহলে সেই যে অপ্রধান বাক্য গুড়িক যদি প্রধান বাক্য উপরে নির্ভরশীল তাহলে তাকে আমি জটিল বাক্য বলি কহিপারিবা। তো নিশ্চিত আশা করছি পিলা তুমি এটা বুঝিপারিথিব বলে। এইଥିରେ ସବୁଥିରେ কোণ হচ্ছে অপ্রধান বাক্য আছে, প্রধান বাক্য আছে, অপ্রধান বাক্য আছে, প্রধান বাক্য আছে, এবং সেই অপ্রধান বাক্য গুড়িক বিনা প্রধান বাক্য তার কিছু মূল্য সূচিত করুনি, সেটা তাহা উপরে নিশ্চিত ভাবে নির্ভরশীল। তেণু তাহাকে আমি কহিথিবা বলে তাকে আমি কহিবা জটিল বাক্য বলি। হেলা, তো নেক্সট কোণ দিয়ে টিকে দেখিদেবা। দেখ হ্যাঁ, উপরে দিয়া যায় 5টি উদাহরণ, প্রথম 4টি উদাহরণ 2টি লেখায় বাক্য খণ্ড মিশিয়ে গোটে বাক্য হচ্ছে। উপরে যে দিয়েছি না যে 4টি, প্রথম 2টা দিয়েছি না, 2টা মিশিয়ে গোটে গোটে হয়েছে 2টা। 5 নম্বরে কোণ হয়েছি, 5 নম্বরে 1 2 3 পঞ্চবাক্যের 3টি বাক্য খণ্ডর মিশ্রণের গোটে বাক্যের পরিণত হয়েছে। প্রথম 4টি উদাহরণ 2টি লেখায়, পঞ্চম উদাহরণে 3টি সমাপিকা ক্রিয়া রয়েছে। দেখো যে এইଥିରେ দেখো প্রথম 4টি উদাহরণ 2টি লেখায় এবং পঞ্চম উদাহরণে 3টি। দেখো সমাপিকা ক্রিয়া কোণ, দেখো যে কহে সমাপিকা ক্রিয়া অটে, থায়ে, হুয়ে, কহিব, জীব, হেলা, সহিথান্তি, জাଣିবে। 2টি মাত্র আছে, কিন্তু এইଥିରେ কোণ ଅଛି যে পহଞ୍ଚିব, টাণ করি, ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। তো এইଥିରେ 3টি সমাপিকা ক্রিয়া রয়েছে। তো এতে বর্ণনা করা হয়েছে। দেখো পিলাମାନେ প্রথম 4টি উদাহরণে 2টি লেখায়, পঞ্চম উদাহরণে 3টি সমাপিকা ক্রিয়া রয়েছে। কলা চিহ্নিত অংশগুলো প্রত্যেক উদাহরণের প্রধান বাক্য বা প্রধান বাক্য। আমি যেটা আলোচনা করা যেটা কলা চিহ্নিত হয়েছে বা এটা সব প্রধান বাক্য। প্রধান উপবাক্যটি স্বাধীন হলে মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পাই অন্যମାନଙ୍କ উপরে নির্ভর করছে। যদি প্রধানটা যদি সম্পূর্ণ হলে মধ্যে কোণ হচ্ছে যে স্বাধীন হলে মধ্যে কোণ হচ্ছে সেটা স্বাধীন, কিন্তু স্বাধীন হলে মধ্যে কোণ যে সেটা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করা অন্যମାନଙ୍କ উপরে নির্ভর করুছি না করুনি, নির্ভর করুছি না। দেখ যদি এমনি কুহযিব যে তাহা সেমানে পিতামাতা হেলে জানিবে, তাহলে অধা অর্থ প্রকাশ করছি, পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করুনি। হেলা, যদি পিতাମାନଙ୍କ সহিত যদি এটা যোড়ি হয়েଯିବ তাহলে সেটা পূর্ণ অর্থ, এটা বি কিছু অর্থ প্রকাশ করছে, তাহা সেমানে পিতামাতা হেলে জানিবে, তো সেতে অর্থ সূচিত করুনি। তো এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে প্রধান উপবাক্যটি স্বাধীন হলে মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে পারেনি, অর্থ প্রকাশ করছে কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে পারু না। হেলা, অন্য অপ্রধান বা উপবাক্যগুড়িক প্রধান বাক্য উপরে নির্ভরশীল। তেমন অন্য অপ্রধান বাক্য বা উপবাক্যগুড়িক রয়েছে সেটা প্রধান বাক্য উপরে নির্ভরশীল। তেমন অপ্রধান বাক্যগুড়িক নির্ভরশীল বাক্য বা মিশ্রিত বাক্য। তেমন সেই অপ্রধান বাক্যগুড়িক আমি কোণ যে নির্ভরশীল বা আশ্রিত বাক্য বলি কহিপারিবা। আশ্রিত বাক্য কাহাକୁ কহিপারিবা, সেই অপ্রধান বাক্যগুড়িক আমি আশ্রিত বাক্য বলি কহিপারিবা। 5টি যাক উদাহরণରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ জটিল বাক্য, তেଣু ଗୋଟିଏ জটিল বাক্য 2 বা তহিঁରୁ ଅଧିକ বাক্যের মিশ্রণରେ ঘটে। জটিল বাক্যের পিলাମାନେ ସବୁବେଳେ 2 বা তহিঁରୁ ଅଧିକ বাক্যର ମିଶ୍ରଣରେ জটিল বাক্য ହୋଇଥାଏ। জটিল বাক্যରେ যদি, সুতরাং, যেহেতু, যেତେବେଳେ, সেତେବେଳେ, যেপরি সেপরি, কেউঠারে সেঠারে, যাହାର তাହାର, ଯେଉଁ ତାହେଲେ প্রভৃতি যোজক পদগুড়িক ব্যবহৃত, তেবে কেতেক স্থଳରେ যোজক পদ ଯିଏ ଉହ ରହେ। দেখো এতে জটিল বাক্যের কেତେ উদাহରଣ, রেডিওରୁ ଶୁଣାଗଲା ଯେ ভূমিকম্পরে হাজার হাজার লোক মরিଛନ୍ତି। বুঝিହେলা? তো এটা জটিল বাক্য কেমিতি হেলা পিলাମାନେ, এটা জটিল বাক্য কেমিতি হেলা, রেডিওରୁ ଶୁଣାଗଲା ଯେ, রেডিওରୁ ଶୁଣାଗଲା ভূমিকম্পরে হাজার হাজার লোক মরিଛନ୍ତି। হেলা, তো এইଥିରେ 2টি ক্রিয়া রহিলা। তো আমি এইଥିରୁ কোণ আলোচনা করিছি যে আমি এর ডেফিনেশন কোণ পড়িছি, ডেফিনেশন কোণ পড়িছি আমি এর যে জটিল বাক্য গুড়ির 2টি বাক্য থিব কি অপ্রধান বাক্য এবং প্রধান বাক্য। হলা, তো এইଥିରୁ কোউটা দেখো
ରେଡ଼ିଓରୁ ଶୁଣାଗଲା ଯେ প্রধান বাক্য কোণ ভূমিকম্পরে হাজার হাজার লোক মরিছন্তি এইটা হচ্ছে প্রধান বাক্য অপ্রধান বাক্য কোণ রেডিওরু শুনাগলা যে তো এই অপ্রধান বাক্য কোণ বিনা প্রধান বাক্যের কোণী অর্থ প্রদান করুଛି কি নাই ভূমিকম্পরে হাজার হাজার লোক মরিছন্তি সেটা গোটে অর্থ প্রকাশ করছে কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করুনি অর্থ প্রকাশ করা এবং সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করা ভিন্ন ভিন্ন কথা পিলামানে তো এইথিরে যে আমি জটিল বাক্যের উদাহরণ জানিলে যে সেটা প্রথমে কোণ হইতিব যে প্রধান বাক্য বি থিব অপ্রধান বাক্য বি থিব এবং এই অপ্রধান বাক্যগুড়িক প্রধান বাক্যগুড়িক উপরে নির্ভরশীল থিব তেণু তাহাকে আমি জটিল বাক্য বলি কহিপারিবা যে পিলাটি দিনে ভিক মাগুথিলা ହେଲା ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଦିନେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଦିନେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ସେଇଟା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସେ ରାମଦାସର ପୁଅ ଫନିଆ ବୁଝି ହେଲା ତ ସେ କ'ଣ ରାମଦାସର ପୁଅ ଫନିଆ ତ ସେଇଥିରେ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସରିଗଲା ଯେଉଁ ପିଲାଟି ସେଦିନ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ସେ ରାମଦାସର ପୁଅ ଫନିଆ ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟରେ ବିଜୟ ହୁଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟରେ ବିଜୟ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି যে সেটির অপ্রধান বাক্য বি থিব এবং প্রধান বাক্য বি থিব সেইটা হয়ে জটিল বাক্য কিন্তু এইটা যদি হইথান্তা কোণ যে যৌগিক বাক্য সেইটিরে কোণ থিব দুইটি সরল বাক্য থিব দুইটি সরল বাক্য থিব এবং দুইটি বাক্য যাক কোণ দুইটি বাক্য যাক প্রধান বাক্য তাহলে আমি তাকে সরল বাক্য বলি সরি তাকে আমি যৌগিক বাক্য বলি কহিপারিবা যেতিকি কম কহিব দেখ যেতিকি সেতিকি বিপদ মুক্ত হব গোটে কোণ যে বিপদ মুক্ত হব গোটে প্রধান বাক্য যেতিকি কম কহিব সেটা অপ্রধান মু সেই দরপোড়া কাঠ মতো যেতে মাঠুଛୁ মানে মু সেই দরপোড়া কাঠ সেইটি অপ্রধান আউ প্রধান যাহা লুণ খাইব তাহার গুণ গাইব সেটা প্রধান যাহা লুণ খাইব সেটা অপ্রধান হলা তুমি যদি কামটা করিপারিব না সে কথা মতো সফা সফা কহিদিও তাহলে মু অন্য মানকর ব্যবস্থা করিবি তো এতে কুহা হয়েছি যে তুমি যদি সেই কাম করিব পারিব না এটা প্রধান তুমি যদি সেই কাম করিব না এটা প্রধান সে কথা মতো সফা সফা কহিদিও তাহলে মু অন্য ব্যবস্থা করিবি সে কথা মতো কহিদিও সফা সফা কহিদিও মু তাহলে মু অন্য ব্যবস্থা করিবি তো এতে প্রধান বাক্য কোণ যে তুমি যদি কামটা করিপারিব নাহি হেলা যে লোক প্রতিনিধি হেবে দেখো এটা সেমানে সর্বদা দুর্নীতি মুক্ত হওয়া উচিত এটা প্রধান কিন্তু এটা অপ্রধান হেলা তো ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତ କ'ଣ ଯେ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କର ସେବା କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏହାର ମିନିଂ କ'ଣ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କିଏ ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କର ସେବା ଆମେ ଯେପରି କହିଥାଉ ଯେ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦରିଦ୍ରଙ୍କର ସେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା ଆମେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭିକାରୀକୁ ଯଦି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁଛେ ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ବିଷୟ କିଛି ହୋଇନପାରେ ତ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କର ସେବା କରେ ଏଇଟା ଅପ୍ରଧାନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ କ'ଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର কৃপা প্রাপ্ত হুয়ে বুঝিপার তো এইটা ହିଁ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ସିଧା ସିଧା ପିଲାମାନେ କିଛି ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ ତୁମେ ସିଧା ସିଧା ଭାବି ନିଅ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଅଛି ବୁଝି ହେଲା ତ ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଅଛି କ'ଣ ହେଲା ସିଧା ହେଇଗଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଖାଉଅଛି ସେଇଟା ହେଇଗଲା কোনটা সমাপিকা ক্রিয়া তেমন সেটা হলো সরল বাক্য মু ভাত খাউছি বা মু ভাত খাউছি বুঝি হলা অসমাপিকা ক্রিয়া মানে কোন না না অসমাপিকা ক্রিয়া কইদেলি সরি সরল বাক্য মানে গোটে মাত্র মু ভাত খাউছি সেটা হইগলা কোন সরল বাক্য যৌগিক বাক্য মানে কোন মু মু ভাত খাউছি ও খাই সারিলা পরে ঘরকু ଯିବି সেইটা খাই সারিলা পরে ঘরকু ଯିବି গোটে সরল মু ভাত খাউছি গোটে সরল দুইটি যাক সরল বাক্য মিশিকি সেইটা হইগলা কোন যে সেটা হলো যৌগিক বাক্য বুঝিপার না তোমাকে কোণ বুঝি তুমি বুঝ ঠিক সে যে কোণ মু ভাত খাউছি গোটে মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া আছে সেইটা হয়েগলা সরল বাক্য হল মু ভাত খাউছি সেটা হলো গোটে সরল বাক্য মু ভাত খাউছি তারপরে মু ভাত খাই সারিলা পরে মু ভাত খাউছি ও খাই সারিলা পরে ঘরকু যাবি সেটা হয়েগলা যৌগিক কাହିଁକି না মু ভাত খাউছি এবং খাই সারিলা পরে ঘরকু যাবি দুইটা যাক সরল বাক্যর মিশ্রণরে হয়েগলা যৌগিক বাক্য হেলা তারপরে সেটিরে দেখ যে মু চাউল আনিলি ভাত রাঁধিলি মানে মু ভাত রাঁধিলি চাউল আনিলি নহলে লিখিপার তুমি ভাত রাঁধিলি ভাত খাইলি বুঝিগলা তো সেইটা প্রথমে কোণ গোটে অপ্রধান গোটে প্রধান এবং অপ্রধান বাক্য যদি প্রধান বাক্য উপরে নির্ভর করতে তাহলে সেইটা হয়ে জটিল তুমি আরামসে বুঝিবে যে পারিব পিলা সরল বাক্য তো তুমি সিম্পল বুঝিযোগ যৌগিক বাক্য মানে সিম্পল বুঝিবে যদি দুইটি সরল বাক্য আছে তাহলে যৌগিক হেলা দুইটি যদি সরল বাক্যের সমাহারের আছে এবং সেটি ও কিংবা অতি সেটা যদি সংযোগ করা হয়েছি তাহলে সেইটা হয়ে কোণ যৌগিক কনফ্यूज হওয়ার কিছু নেই সরল বাক্য তুমি সিধা সিধা জানি তোমাকে গোটে ট্রিক কই দেউছি তাকে সরল বাক্য তুমি জানিগল গোটে বাক্যের যদি সম্পূর্ণ আছে সেটা সরল বাক্য দুইটি সরল বাক্যের যদি সমাহারের যদি হয়ে গেল সেটা হয়ে গেল কোণ যৌগিক এবং জটিল বাক্য জানি ন পারিলে বি যদি সরল এবং যৌগিক সেটা নুহে তাহলে সেটা কোণ সেটা জটিল বাক্য বলে তুমি লিখি দেই পারিব হেলা লাস্ট কোণ যদি যাও টিকে দেখিবা আমি তো লাস্ট আউ সেমিতি কিছু নাহি হেলা হ্যাঁ
देख आउ केतटा जगह कौन होता है केतटा स्थल में जटिल वाक्य यौगिक वाक्य और सरल वाक्य जो आम आलोचना कला सरल यौगिक और जटिल वाक्य मिसिक करता है से प्रकार वाक्य को व्याकरणविद कौन कहते मिश्र वाक्य बोली मत देते तो परीक्षा प्रश्न पेपर मिश्र वाक्य बोली आम क्या कहीपर मिश्र वाक्य बोली क्या कहीपर आम जो सरल यौगिक और जटिल सबकि मिसिकी थी आम कहीपर कौन ताको आम मिश्र वाक्य बोली कहीपर जो छात्रटी मैट्रिक परीक्षा प्रथम है सी मोर सहपाठी एवं ताहा सहित मोर घनिष्ठ बंधुता अच्छी प्रथम दुईटी वाक्य जो जटिल वाक्य केमी जटिल वाक्य है पिला माने केमी जटिल वाक्य प्रथम दुईटी वाक्य जो छात्रटी मैट्रिक परीक्षा प्रथम है सी मोर सहपाठी आम आलोचना कर सारी जो प्रथम जो छात्रटी मैट्रिक परीक्षा प्रथम है सी मोर सहपाठी ये जटिल वाक्य हम कहीं ये कौन होती गोटे माने से मोर सहपाठी प्रधान वाक्य और यहाँ अप्रधान वाक्य तो प्रधान वाक्य अप्रधान वाक्य दुईटा रही है ये कौन समापिका क्रिया दुईटी जब समापिका क्रिया थी आम यौगिक वाक्य कहीपर कि दुईटी समापिका क्रिया ये नहीं ना सॉरी दुईटी सरल वाक्य ये अच्छी कि जो छात्रटी मैट्रिक प्रथम है यहाँ गोटे माने यहाँ गोटे सरल वाक्य हो पारनी कि से मोर सहपाठी है गोटे मात्र माने दुईटी जब सरल वाक्य थी ये होता जो छात्रटी मैट्रिक परीक्षा प्रथम है कि मैट्रिक छात्र प्रथम मोर सांगटी मैट्रिक परीक्षा प्रथम है ओ सी मोर सहपाठी से यौगिक वाक्य कहीं मोर सांगटी मैट्रिक परीक्षा प्रथम है से भी गोटे सरल वाक्य और सी मोर सहपाठी से भी गोटे सरल वाक्य तो दुईटी सरल वाक्य मिसिले होता यौगिक वाक्य किंतु ये सरल वाक्यर अभाव देखा देउछि तेणु जो छात्रटी मैट्रिक परीक्षा प्रथम है से मोर सहपाठी माने ये जटिल वाक्य होगला यहाँ प्रथम जटिल वाक्य और द्वितीयटी ताहा सहित मोर घनिष्ठ संपर्क अच्छी यहाँ सरला ताहा सहित मोर घनिष्ठ बंधुता अच्छी मैंने कौन यहाँ सरल वाक्य तो प्रथम दुईटी वाक्य जटिल वाक्य यहाँ प्रथम दुईटी यहाँ गोटे कौन जटिल वाक्य और शेष वाक्यटी सरल वाक्य तो ये जटिल और सरल वाक्य मिश्रित होती तेणु ताको आम कहीपर कौन ताको मिश्र वाक्य बोली जो स्थल कौन जटिल वाक्य सहित जब यौगिक वाक्य कि सरल वाक्य से गोटे जटिल वाक्य थी और सहित जदि आउ गोटे जटिल वाक्य कि आउ गोटे यौगिक वाक्य कि आउ गोटे सरल वाक्य मिसिकी थी ताहले आम ताको कहीपर कौन जे मिश्र वाक्य बोली बुझीगला ये कौन जटिल वाक्य सहित सरल वाक्य मिसिकी अच्छी तेणु सेटा होगला कौन जे जटिल वाक्य माने सरल वाक्य माने स्वयं संपूर्ण हो वाक्यटी है प्रथम दुईटी देख जो तुम्हें जो बहीटी मत देइथिलो ताहा नियो पुणी याज्ञसेनी उपन्यासटी दियो एवं सप्ताह भितर ताहा मु निश्चित फेराई देवी यही वाक्य कौन होती वाक्य जटिल वाक्य और यौगिक वाक्य मिसी मिश्र काव्य होती केमिति जटिल वाक्य प्रथम कौन जे तुम्हें जो बहीटी नहीं पुणी याज्ञसेनी उपन्यासटी दियो बुझीगला तो देख ये देख वर्णना कराई तुम्हें जो बहीटी नहीं ताहा नियो पुणी याज्ञसेनी उपन्यासटी दियो बुझीगला तो जे प्रथम जटिल वाक्य तुम्हें जो बहीटी मते देइथिलो ताहा नियो पुणी याज्ञसेनी उपन्यासटी दियो है तो तुम्हें जो बहीटी मते देइथिलो नियो पुणी लगी तो ये देख पे जब ओ किंबा लगी यौगिक वाक्य होता तो याज्ञसेनी उपन्यास दियो तुम्हें जो बहीटी नहीं देइथिलो ताहा नियो तो यहाँ हो पारनी माने गोटे अप्रधान वाक्य गोटे प्रधान वाक्य है तो ये होगा जटिल वाक्य तो तापर यौगिक वाक्य केमिति है जे ये देख जे याज्ञसेनी उपन्यासटी दियो एवं सप्ताहक भितर ताहा मु फेराई देवी एवं लगिला से याज्ञसेनी उपन्यास दियो भी गोटे सरल वाक्य सप्ताहक भितर मुझे फेराई देवी सरल वाक्य दुईटी सरल वाक्य उपस्थापन होता बुझीगला तो तेणु ताहा होगला कौन जो गोटे यौगिक वाक्य तो ये जटिल वाक्य और यौगिक वाक्य मिश्रण हो तेणु मिश्र वाक्य तुम एमती जिते जह अधिक थी एमती तुम करदेव सीधा सीधा किसी न भाविक मिश्र वाक्य बोली है सबु पितामाता आशा करती जे सेमानंकर संतान माने भल मनीष हुंतु किंतु समस्ते जे भल मनीष हे यह किए कहीपर कहा पितामाता न चाहे मो छुआ भल करू दुनिया भल मनीष हो भल मनीष परी मनीषटीए होगी गड़ी उठू समस्त पितामाता चाहती जदि पुत्रर जदि जड़े एपरी जड़े माने दी जन था जे कि तार केबे भी खराब चिंता करि पारंतिनी से होचंती पितामाता पितामाता केबे हेले मध्ये गोटे छुआर खराब पाई पारिबेनी तो एही बड़ वाक्यटे चारोटी कर्ता रही चारोटी कर्ता कौन कौन रही पिला माने करंती हुंतु हेबे आउ नाही चारोटी कर्ता रही सरी अरे चारोटी भूल कहीदेली हाँ यहाँ चारोटी क्रिया हाँ देख करंती हुंतु हेबे आउ नाही यहाँ क्रिया है आउ जो कर्ता माने कौन जे पितामाता संतान माने है मनीष आउ भल मनीष बुझीगला तो यहाँ सब हूँ कर्ता तो यहाँ कर्ता और ये चारोटी हूँ क्रिया बुझीगला चारोटी क्रिया कौन कौन करंती हुंतु हेबे नाही चारोटी क्रिया तो प्रथम दुईटी वाक्य मिसिकी गोटे जटिल वाक्य होची तृतीय चतुर्थ वाक्य मिसिकी
आउ एक जटिल वाक्य हूँ देख प्रथम और द्वितीय वाक्य मिसिकी देख जे सबु पितामाता आशा करती जे सेमानंक सन्तान मैंने भल मनीष हूँ बुझेगा प्रथम दुईटी वाक्य मिसिकी कौन हो गोटे जटिल वाक्य हो तृतीय और चतुर्थ वाक्य मिसिकी आउ एक जटिल वाक्य हूँ बुझेगा तो किंतु अव्यय पद जटिल वाक्य दुईटी को जोग करुच्ची किंतु अव्यय पद कौन जटिल वाक्य दुईटी को जोग करुच्ची यह मिश्रित वाक्य तुमको कही दुईटी भी जटिल वाक्य हम प्रथम कौन हो सबु पितामाता आशा करती जे कौन सेमानंक सन्तान मैंने भल मनीष हूँ এইটা কোণ হইব এইটা হয়ে যাব জটিল বাক্য কিনা দেখো দিয়ে যে সবু পিতামাতা আশা করতে যে এটা অপ্রধান সেমানঙ্ক সন্তান ফল মনীষ হতে প্রধান এবং অপ্রধান মিলন হল এবং এইথিরে কোণ হল এইথিরে কোণী সমাপিকা ক্রিয়া নাই সমাপিকা ক্রিয়া অছি বাকি এইথিরে কোণ সরল বাক্য দুইটি সরল বাক্যর সমন্বয় হয়ে থাকে এইথিরে ও কিংবা বা আউ কিছু লাগি থাকে তাহলে কোণ হয়ে যাব সেইটা হয়ে যাই কোণ যে যৌগিক বাক্য কিন্তু এইথিরে হয়ে পারিবনি সবু পিতামাতা আশা করতে যে সেমানঙ্ক সন্তান মানে ভাল মনীষ হন্তু যে লাগিছে এইথিরে তো এইটা হয়ে যাব গোটে কোণ জটিল বাক্য समस्ते जे भल मनीष हे यह किए कहीपर यहाँ भी जटिल वाक्य समस्ते जे भल मनीष हे यह किए कहीपर तो यहाँ कौन होता गोटे है आमर कौन जे यहाँ है गोटे जटिल वाक्य और यहाँ है गोटे जटिल वाक्य और ये दुईटी जटिल वाक्य समन्वय करुच्ची किए किंतु तेणु जटिल वाक्य और जटिल वाक्य संयोग हेल्ले फेटा मिश्र वाक्य जटिल वाक्य सहित जटिल वाक्य सहित जदि सरल वाक्य किंबा जदि यौगिक वाक्य युक्त हुए ताहले फेटा हो मिश्र वाक्य तो बर्तमान आम मैंने आलोचना कर वाक्य उपर आशा करुँचे निश्चित भाव में समस्ते सबकि बुझीपार जब कहार किसी भी डाउट थाए मतलब निश्चित भाव में पिला कमेंट कर कहीपर कौन डाउट रखिए कहीं मुझे चाहे सब मो भिडियो देखी पारा पिला कौन डाउट न रो कौन द्वंद्व न रो से कहीं भी जब कौन क्लास में पचारती बाकी कहीं पचारती वाक्यर प्रकार भेद कौन तुम एमती सिंपल बुझे पार उदाहरण सहित बुझे पार हाँ यहाँ समापिका क्रिया यहाँ समापिका क्रिया नुहे कर्ता मैंने कौन जे क्रिया संपादन करुच्ची मु खाऊँ मतलब कर्ता किए मु बुझीपार जी क्रिया क्रिया संपादन करे सी कर्ता किसी डिफिकल्ट नहीं समापिका क्रिया मैंने तुमको जो पचार तुम कहीपर जो क्रियापद द्वारा वाक्यर संपूर्णता सूचित हुए वाक्यर समाप्ति सूचित हुए आम कहीपर समापिका क्रिया बोली जो क्रिया द्वारा वाक्य असमाप्त रहीगला बोली आमको लगे सहीटा होगा असमापिका क्रिया बोली तो ये समस्त तुम जिन बुझी पारि है आउ जस्ट 2 मिनिट नहीं तुमको कहीदे पिलाने आउ जस्ट 2 मिनिट नेबी तुम बेसी समय नेबिनी है तो आम पूर्व आलोचना कर सारी कौन वाक्यर गठन रीति जो कि आकांक्षा आसक्ति और थिला कौन योग्यता थिला और ये प्रकार भर जाना ये विवृत्ति सूचक कौन वर्णना जब दिगला फिर विवृत्ति सूचक जब कौन प्रश्न पचारगला प्रश्न सूचक आदि बहुत गुड़ा जिन जो जोटा तुमको बुझेली विस्मय सूचक आम आलोचना कला जोटा कि विस्मय है आश्चर्य फिर विस्मय सूचक भी आम आलोचना कर सारी है यहाँ भाव सूचक दृष्टि गला गठनमूलक दृष्टि आलोचना कर 3टी सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य सरल वाक्य मैंने कौन जान जो वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया डायरेक्ट डायरेक्ट हो सरल वाक्य यौगिक वाक्य कौन जी दुईटी समापिका क्रियार जो मिश्रण थी एकाधिक समापिका क्रिया जो सॉरी ये समापिका क्रिया सरल वाक्य मतलब सामान सामान मन को बोले आसूँ है तो देख सरल वाक्य मैंने कौन बुझे गोटे मात्र समापिका क्रिया थी सरल वाक्य यौगिक वाक्य मैंने कौन एकाधिक सरल वाक्य संयोग करी एकाधिक जो सरल वाक्य संयोग होता है यौगिक वाक्य और जटिल वाक्य कौन जटिल वाक्य दुईटी वाक्य थी गोटे थी प्रधान और आउ गोटे अप्रधान गोटे प्रधान वाक्य थी अनेक गुड़ी अप्रधान वाक्य थी अनेक गुड़ी से अप्रधान वाक्य गुड़िक जो प्रधान वाक्य उपर जो निर्भरशील आम कह जटिल वाक्य बोली है जान जटिल वाक्य सहित जदि यौगिक वाक्य मिसब कि जटिल वाक्य सहित जो सरल वाक्य मिसब कि जटिल वाक्य सहित जो जटिल वाक्य मिसब ताहले ताको आम कह मिश्र वाक्य बोली आम कहीपर तो बर्तमान प्रकार भेद उपर सबकि क्लीयर यही जो 53 मिनिट जो तुम देखीच ये 53 मिनिट तुम देखी सारा वाक्यर प्रकार भेद उपर तुम मैंने वाक्य को देखिए तुम सीधा सीधा कहीदेव जे यहाँ कौन वाक्य सरल वाक्य ना जटिल वाक्य ना यौगिक वाक्य तुम देखिए कहीदेव विस्मय सूचक ना विवृत्ति सूचक ना प्रश्न सूचक ना आउ कौन सूचक तुम देखिए कहीपर बुझीला तो मैंने ये वीडियो देखी पाला तुम वाक्यर गठन रीति को लेकिन वाक्यर प्रकार भेद गठन रीति कहली वाक्यर प्रकार भेद वाक्यर श्रेणी विभाग जो रही नहीं तुम मध्य कौन द्वंद्व आउ रही तुम तुम सार को मतलब क्लास जो पचारती सार तुम कहीपर सार यहाँ समापिका क्रिया कहुए यहाँ असमापिका क्रिया कहुए यहाँ हूँ सरल वाक्य मैंने एमती कहते जटिल वाक्य मैंने एमती तुम तुम किए तुम सांग भूल भी कहे तुम कहीपर प्रमाण सहित कहीपर जे यहाँ गोटे सरल वाक्य हे यहाँ गोटे जटिल वाक्य हे यहाँ गोटे मिश्र वाक्य हे यहाँ गोटे कौन वाक्य हे गोटे यौगिक वाक्य तुम मैंने प्रमाण सहित कहीपर तेणु मुझे तुमको सब चाहे तुम सब जिन बुझ बोली तो आशा करें निश्चित भाव में भिडियो तुम पसंद लगे कहीं पाखापाखि 53 मिनिट देखी तुम मैंने एत समय देकी देखुच से समस्त हृदय धन्यवाद देवाक चाहिए और समस्त बुझ पिला मैंने एत समय तुम जो नष्ट कर भिडियो देखिए तुम यदि न बुझे ताले फेटा समय नष्ट तुम यदि बुझीगला ताले तुम जीवन सब क्षेत्र में काम देव तेणु तुम फेटा समय नष्ट नुहे कि तुम यदि न बुझिल ताले फेटा तुम वन टाइप ऑफ माने
টাইম ওয়েস্ট বলে কইপার বুঝিলা তেমন তুমি তাকে বুঝা চেষ্টা কর এবং তুমি যদি কিছু বুঝি না পারিল তাহলে মতো কমেন্ট করি কইপার ডিসক্রিপশন আমার ইনস্টাগ্রাম লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি মতো পর্সনাল মেসেজ করি কইপার টেলিগ্রাম গ্রুপে মতো যে জয়েন হেনা জয়েন হয়ে পার তো ফিরিয়েলি পিলা মানে আমার প্লে লিস্টে ফোম টিউটোরিয়াল ইউट्यूब চ্যানেলে প্রথমর সেকেন্ড প্রথম ইউনিট এবং দ্বিতীয় ইউনিট বর্তমান আমার দুইটি ইউনিট আমার কমপ্লিট হল 2 ইউনিট কমপ্লিট হল প্রথম ইউনিট আমি পাখাপাখি 4টি পার্টরে কমপ্লিট করছিলা যেমন কি বর্ণশুদ্ধি এবং শুদ্ধবর্ণ উপরে আমি আলোচনা করছিলা তারপরে আমি নেক্সট আলোচনা করছিলা কোন যে আমার যে ক্রিয়াযুক্ত রূঢ়ি ক্রিয়াহীন রূঢ়ি বা তুলনাত্মক রূঢ়ি সেইটাকে আমি আলোচনা করছিলা এবং তারপরে আমি আলোচনা কলা বাক্যর গঠনটি এবং তারপরে প্রকারভেদ তো আমার যে 6টি পার্টরে আমার 2টি ইউনিট অলরেডি কমপ্লিট হয়ে সারিছি যে বি সেই ভিডিও আপনার দেখি নাও যাই দেখিপার যাফଳରେ কি তুমি সবু জিনিস জাঁপার কাহিঁকি না প্রতি বর্ষ ওড়িয়া বিভাগের ভিডিও বনাই এবং এথর যে এবিলিটি এনহান্সমেন্ট কোর্স বা এইফি কম্পলসরি যেটা লাগু করা যাই সেইপাই ମୁଁ ରେଗୁଲାର ହିସାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ତୁମେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିଲା ପରେ ତୁମେ ସବୁ ଡାଉଟ୍ର କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି କାହିଁକିନା ବ୍ୟାକରଣ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଘୋଷା ଯାଏନି ଏଇଟା ଘୋଷା ପାଠ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଟ୍ରିକ୍ ପାଠ ବୁଝିହେଲା ଯେମିତି ମ୍ୟାଥରେ ସୂତ୍ର ପକାଯାଏ এই ବ୍ୟାକରଣର ସେଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାକୁ ଯଦି ଫଲୋ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିବା ତୁମେ ଭାବିବନି ଯେ ମୁଁ ଏଇ 5ଟା କୋଟେସନ୍ କୁଫି তুমি লিখিদেবি সেটা সরল বাক্য যাব না এই সরল বাক্য তুমি 5টা কোন হাজার হাজার সরল বাক্য তুমি ଦେଇପାରିବ তুমি খালি বুঝিবা দরকার যে সরল বাক্য মানে কোন সরল বাক্যরে কোন থাকে তুমি যদি বুঝিবা তাহলে তুমি মানে লিখি পারিব এবং আশা করছি নিশ্চিত ভাবে তুমি মানে সমস্ত বুঝি পারতিব বলি পুনি দেখাবা আমি আগামী ভিডিওরে তোমার যে ইউনিট 3 যে রয়েছে ইউনিট 3 কু নেকি এবং ইউনিট 4 কু বহুত শীঘ্র পাখাপাখি 8-10 দিন ভিতরে তোমার কোর্স কু কমপ্লিট করে দেবে এবং তুমি যে ভিডিও মানে দেখি না ফ্রিলি ওয়াইজ তুমি মো চ্যানেল কু যাইকি তুমি মানে সব ভিডিও ଦେଖିପାରିଥିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ କେବଳ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର କି ନ କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ତୁମେ ମାନେ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଧୀନରେ ତୁମର ସ୍ନାତକ ବା ତୁମେ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ 3 ପଢ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ବି ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସେତେ ଦୂର ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ବୋଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି କାହିଁକିନା ଏତେ ସମୟ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରୁ କେବଳ ତୁମଠାରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଶା କରୁଛି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ହେଲା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଧୀନରେ ବା କେଉଁ କଲେଜରେ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ 3 ପଢ଼ୁଛ সেটা তুমি মানে মতো নিশ্চিত ভাবে কইপার এবং কোন ডিপার্টমেন্ট হল এটা যদি সমস্ত আর্টস সাইন্স সমস্ত কোন ডিপার্টমেন্ট এবং কোন ইউনিভার্সিটি অন্ডরে কমেন্ট করছো নিশ্চিত ভাবে যদি মো ভিডিওটা তোমাকে পছন্দ লাগলা তুমি যদি হৃদয়কে ছুঁইলা তুমি যদি মো ভিডিও কিছু শিখি পারিল তাহলে মতো কমেন্ট করে কইপার যদি ন শিখিল কিছু তোমাকে লাগলা যদি টাইম ওয়েস্ট হলে তাহলে ন কলে বি চলিব তো নিশ্চিত ভাবে মো তোমার গোটে আশা রাখবি গোটে কমেন্টর আউ কিছু নু হল তো রখিবা পুনি দেখা হবা আমি আগামী ভিডিওরে ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখি দেবার সমস্ত হৃদয়রু ধন্যবাদ জয় জগন্নাথ জয় মা ফ্যামিলি।